Dan itu sebetulnya tuh. Jadi kalau Anies melakukan sesuatu yang sifatnya mendunia, memang kita membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan pikiran tingkat dunia. Problem kita adalah demokrasi, bukan korupsi. Jadi soal-soal begituan tuh yang harusnya kita ajukan. Dan Anies melakukan hal yang baik. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate it. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. Oh, Anies pidato ya? Saya nggak lihat tuh. Wah, ini nanti rame tuh di feed. Memang tidak di media mainstream nggak terlalu heboh, tapi di media sosial ada seperti biasa pidatonya. Dia dapat semacam bahkan pujian dari moderatornya disebutkan bahwa Anda hanya dalam waktu 2 menit sudah berhasil meyakinkan Sekjen PBB. Nih, Wis, seru ini. buat saya itu biasa aja karena Anies selalu mampu untuk merumuskan problem di dalam narasi yang bagus. Jadi saya nggak puji Anies, saya puji kalau yang ngomong tuh presiden itu baru luar biasa. Karena presiden selama ini nggak pernah ngomong. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep itu. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide gitu. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan, mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang, pindahin aja ibu kota. Jadi menghindar dari problem, lalu memindahkan problem ke Kalimantan itu yang akan diketawain oleh Sekjen PBB. Kalau seandainya Pak Presiden bilang itu, saya bayangkan misalnya Pak Presiden ikut di dalam pembicaraan ini, lalu Presiden bilang,
problem ibu kota kotor itu gampang, Pak Sekjen PBB. Saya udah siapkan ibu kota baru tuh. Jadi dia tinggalkan problema dan membuat problema baru di Kalimantan. Tapi Anies lakukan hal yang sebaliknya, bahwa dia ingin selesaikan di Jakarta itu. Kan itu bedanya tuh. Tapi saya kira tuh pembicaraan tadi malam, pidato Anies itu pasti nggak disampaikan oleh para booster pada presiden. Dan kalaupun disampaikan pasti diedit tuh, karena nanti ditanya Pak Presiden apa yang diomongin oleh Anies. Oh itu soal 3 periode, itu soal radikalisme tuh. Pasti itu yang disampaikan. Nah kalau itu yang disampaikan maka Presiden ketawa-ketawa, wah bagus Anies tuh. Karena dia nggak paham apa itu isu lingkungan itu. Atau dalam bahasa tunjuk poin, mikir ora aku. MOA, bukan aku orang mikir. Mikir ora aku. Nah, Kita balik sedikit grammarnya supaya singkatannya enak. MOA, MOA. Mikir ora aku. Dan itu sebetulnya tuh. Jadi kalau Anies melakukan sesuatu yang sifatnya mendunia, memang kita membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan pikiran tingkat dunia. Demikian juga kita lagi bersiap-siap untuk jadi tuan rumah ASEAN. Mestinya juga Presiden bersiap dengan narasi yang kental. Yang saya khawatir nanti Presiden dibuatin pidato isinya konsep-konsep radikalisme. Padahal problem kita environmentalisme, bukan radikalisme. Problem kita adalah demokrasi, bukan korupsi. Jadi soal-soal begituan tuh yang harusnya kita ajukan. Dan Anies lakukan hal yang baik.